રાજકોટમાં પીજીવીસીએલની સામે ધંધાર્થીઓએ મોરચો માંડ્યો છે। રીબડા પાસે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એરિયામાં વીજળીની સમસ્યાનો આરોપ છે। અનેક રજૂઆત છતાં સમસ્યાનો ઉકેલ ન આવતો હોવાનો આરોપ છે। હવે સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવે તો આંદોલનની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી। વારંવાર ટ્રેપિંગ, વીજપોલ તૂટી જવાની જે સમસ્યા છે તેને લઈ હવે સ્થાનિકોનો આરોપ છે અને સ્થાનિકોએ મોરચો માંડ્યો છે। 2 વર્ષથી एक सड़क तो लाइट नो प्रश्न है कि जेथी करीने अमे कोई पण प्रकारे काम करी सकता नहीं अने मांड अमे थोड़ाक वेग में आव्या होय त्या लाइट नु ट्रिपिंग आवे अने पोल पड़ी जाए पछी अमारे जम्पर जाए आवा अमने अवारनवार प्रॉब्लम आवे तो अमे बहुत हैरान थाई छीए। नाना मोटा प्रॉब्लम छे जेवा के अवारनवार लाइट जावे दिवसमां 2 થી 3 वखत ट्रिपिंग थई जाए। सामान्य हवामान बदले पोल पड़ी जाए, टीसी में धड़ाका थाय। सौथी बीजो मोटो प्रॉब्लम है वोल्टेजनो। वोल्टेज अपडाउन बहुत थाय। वोल्टेज अपडाउनना लीधे जे मशीनरीज है मशीनरी में नुकसान आवे, इंडस्ट्री ने फाइनेंशियल लॉस तो थाय ज आनाथी, पण एनी साथे अमे अमारा जे समयसर माल पहोंचाडवानो होय ए अमे कस्टमर ने पहोंचाडी ना सकीए।